agrán iwwer seachtain fáilte arás chuig an seo Táid beagnach an sin ag deireadh na bliana at the end of the year. Ní lech cúpla seachtain fáca, ní lech cúpla agrán sa gCéadaoin Weekly fáca, so only a few episodes or editions of gCéadaoin Weekly left. By min sig tacht amach le cúpla episode eile le trí lechan eile, mar is gnách an tachtain se huggins will be coming out with 3 episodes next week as always. Ach an tachtain I níos sin ní bhaid aon rud ag teachtamach seachtain na nullag by legan amháin ag teachtamach ihe chin bliana on New Year's Eve ach ní bhaid an sais full format ag teachtamach just legan amháin legan sais idir an legan níos líofa agus an legan níos simplí agus I níos sin baimid ag tógáil sus feadh cúpla seachtain mar a bhíon muid a gcónaí I meanar, so we'll be taking a break for a few weeks as we always do in January agus rash I lór nó deireadh me anar. So bhí mé géirí just on PSA sin a churmach to put out that PSA at the start of the episode onas go mbeidh is a gachtainna so that everyone will know cin plan atá agéin an seo ag gCéadaoin Weekly le haid séisiúr na nullag agus an ábhlíon freisin and for the new year as well as the Christmas season. So, an lá a tháinig gCéadaoin Weekly amach an tachtain se caite, tháinig rud ag an eile amach Spotify, agus sin Spotify Wrapped, agus mhfuil tú ag riint de Spotify Wrapped de chud scéalta Instagram agus Snapchat agus gach rud eile if you're not sharing your Spotify Wrapped on Instagram and Snapchat and everywhere else. Cad atá tú ag déanamh caithfí tú de Spotify Wrapped arranged tá gach duine eile tá siad desperate chun fáil amach to find out cad a bhí tú ag éiste leis I mbliana of what you were listening to this year. Agus caithfí tú é reached tá sé an na tábhad. Mhfuil is ag daoine eile, you know, cén size vibe a bhí agat me bhealtainna. If other people don't know what type of vibe you had in May, cad atá sí tan déanamh? What are they going to do? Tá sé tábhaach. So is mise ceann sin na daoine sin a bhíon ag gcónaí ag riint mo Spotify Wrapped is cínte nachhfuil sim ag aine that no one really is interested. Má tá mé sa 1.2 fungéid de top listeners le Ed Sheeran no pay chuna atá. I don't think anyone cares from the 0.2 top % of Ed Sheeran listeners or whatever. Ach tá mé chun labhairt spuganí faoi Wrapped inniu, faoin Wrapped a bhí agam. Agus freisin ag deireadh an podcréile ba mé ag labhairt faoin na statisticí a bhí ag gCéadaoin Weekly Spotify Wrapped freisin mar for mé agus sin an rud faoi mo fusta a hatnílam for mé gá Wrapped difriúil, so Wrapped persanta ó my Spotify persanta, so personal Wrapped from my own Spotify from what I listen to, ach freisin Wrapped for creators ó Spotify maidir le gCéadaoin Weekly. Ach ba mé ag labhairt faoi sin níos congraí do dhearradh an podcréile, so I'll be speaking about that closer to the end of the podcast. So, dús, cén arán a bhí agam ag iwwer a hain? Well, bhí Closer to You le the Coronas ag iwwer a hain, so sfeidir that dólagus éisteach le sin má tá tú ag géirí tháinig sé amach bliantó hin. It came out years ago. It's agam 2011 beidir, 2000 is a dóigh tá an laptop agam an seo the laptop here, so Jane mé check an ish. Ach, tá sé ón album sin 2000 is a hainjag. So, bhí beaganín agla arm dús nuair doscail mé an Wrapped, mar an bhfuil is agat bín scéalta agat nó na scáil an difriúil, the different screens agat nuair oscailíonn tú an Wrapped, agus tá arán difriúil ag seanam gach so scáil an or gach chuid den scéal, gach chuid den Wrapped. Every part of the Wrapped is a different song playing, agus an chéad ceann a bhí arsúil nuair doscail mé an Wrapped. Bhí sé cintanamatáir biology le Girls Aloud, agus bhí mé ag smaoinemh no, please no, ná
haberlum inis gofuil Girls Aloud agus biology agus sin ceann sinna níos girly songs béidir atá ag Girls Aloud like ná hinistom gofuil Girls Aloud ag me hir hain ach míle buchas ní ra mar bhí an size big reveal of the top song bhí sé an gcéad chuid eile. Jen rapped the next bit of the story or next bit of the rap so buics le dia. You know, níl nóire orm chun rá orintanta gomín na géisteach le Girls Aloud. Tá cúpla bangers acu, like biology sin anha agus an ceann Peter níos cáúla called The Shots is even an taran sin is even cúpla áran le Cheryl Cole, cúpla jena solo songs. Urna sheet Neela Sogum, Kim Tanam, Atharhi, and I don't know what name she has now. Cheryl Cole, Cheryl Tweedy, Cheryl Fernandez, the Rodagan, Kahumlan Jeffrul, no just Cheryl. Sound of the Underground, Shin, Aaron, Ian the Fresh and The Promise. So, you know, Bindini says like hate all or the Girls Loud, Smatlam. Girls Loud, listen, ní raibh siad an sin's the top 5 knowing or the mar sin, so be Cormac, ní mé agrá. Got that níl siad go mórlam ach am gaham is málam agus sin an rud faoi rap agus sin ceann sanna drochrodí ag buint leis I mé hirm show. One of the bad things in relation to it is tá bias ulhór agus tá sé anna clínta chuig aran a thosaí tú ag éisteach lo ag tús na blina. So it's very biased towards songs that you start listening to at the start of the year. Go háirithe dumsa marall an gcuí a bhí mé ag éisteach le Haran Spotify, especially for me because of the way I listen to songs on Spotify. Go bunasach an rud a bhín mé ag déanú ná. So the thing that I do is tá playlist agam le haid gach bliana ó nuair thosaí mé ag buint úsáid as Spotify. So thosaí mé ag buint úsáid as Spotify ag 2015 ceapan, so the playlist agam dar bhanam. I have a playlist by the name of 2015 whatever, tá tejel some like a kind of bad album title or something, you know, tá rud ag an agam an sin ach 2015 whatever. Ceann le haid 2016, ceann le haid 2017, ceann le haid 2018 agus gach bliain inne sin. So níl sé sin buinte le Haran a tháinig amach sa bhliain sin. So that's nothing to do with songs that came out that year ach aran ará mé ag éisteach lo sa bhliain sin. So mar hampla an gcéad lá sa 2025 on the first day of 2025 cruthóidh mé playlist nua I'll create a new playlist darvanam 2025 agus má hagan mé aran an lá sin nó an dara lá mianar an trí lá mianar agus ein lá I 2025 agus tatníon an taran sinlam churann mé sa playlist sin Okay? Agus fiú más rud gohfuil mé géisteach beidir le Haran a tháinig mé blintó hin, even if I kind of I'm listening to a song a lot in 2025 that I came across years ago. Fós churann mé sa playlist sin I'll still put it in that playlist. So tá sé gihintach, mar it's féidir le dul arás agus tá mar hampla 2019 tá an playlist fós agam my phone agus is féidir le rá tá the soundtrack of my 2019 agam an seo. It's féidir dul go 2025 agus tá gacrad san orú chéine mar chur mé isteachíd dús, so everything's in the same order as I put them in at first. So it's féidir dul beidir ceathrú hís sa playlist, kind of quarter down to the playlist agus germ seo hiad na 6 ará mé géisteach lo ag tús COVID agus nuair thosaí an lockdown. No más rud é go raibh saoire iontach agam I 2022. If I had a great summer in 2022, is féidir dul go 2022 leabhhealach hís half kind of way down agus sin iad na Haran ará mé géisteach lo I ri an tairí sin. Ach ceann sin na drochrodí le sin ar nói mí mórta, mí aibreán, mí bealtaine, mí meitheamh I gcónaí bí mé just ag clicáil shuffle an playlist 2024 ag éisteach leis an playlist sin an bhliain ar fad
agus marhealar sin na Harran a chur mé isteach iad ag beidir méallir nó mí fiabhar ag tús na bliana bíonn siad ag teacht aníos arís is arís is arís. They come up again and again and again. So marhealar sin seans má pe Harran bhfuil mé gafa leis I meanar agus mé fiabhar ba se anna ord sa Spotify Wrapped, and that was the case le biology mar hampla Girls Loud bhí sé I bhar cuaigdeag Beiger. Closer to You tháinig mé an Harran sin don céadúir I meanar. Came across that song for the first time in January. A rud céanna an nuirí. The 2 a.m. le fóils agam mar iver hain an nuirí agus is evenlum an Tarann sin ceapim is fearlam an Tarann sin I gumpráid le Closer to You ach bhí sé iver hain margheall gur tháinig mé an Harran sin because I discovered that song I meanar no mí fiabhar ceapim literally bitter an chéad caiiciis den bblion I 2000 is a fé trí. Carinos, bhí Closer to You le the Coronas hús an sin. Bhí sé simil mar ar nóí tugann an Wrapped on top 5 chuts, so Wrapped gives you the top 5 ach an sin tá top 100 agus freisin tugann sé playlist that's genuine a lán daoine dearmid ar seo. A lot of people forget this. Tá playlist agat an sin in year Wrapped le the top 100 songs of 2024 agus is féidir le dullarás agus 2023 eáil 2022 agus gach blion eile. So fi méid fécinn sin agus as an top 50 an top 50 tá sé seo do chreide domsa ar aonos ní rá ach gá Harran sa top 50 a tháinig amach I mbliana. There are only 2 songs in my top 50 that came out this year. Shooting Star le Jazzy agus bhí sin iver 26 ceapam muna bhfuil aithne ag daoine ar Jazzy. Tháinig sí amach really nó tháinig sí ar an bhód le cúpla bliana nús just kind of came on the scene in the last few years agus bhí cúpla number ones eici in éireann. Is vocalistí gential on vocals says electronic tracks, so má tá aithne agah belters only in éireann says Burt's Details as bailile clia a bhín ag déanú an tracks as deep house no dance tracks is dócha agus tá a lot well tá siad an a rathúil le cúpla bliana nús. They've been very successful over the last few years. Gomininic bín Jazzy ag canú na tracks sin. So Shooting Star le Jazzy bhí sé hús an sin ach an ceann eile a bhí sa top 50 a tháinig amach I mbliana agus gandát an Tarann is fearlam a tháinig amach I 2024 sin favourite le Fontaines DC. Tá is agam ghfuil sé anas as trendy inis chun a bheith gafa le Fontaines DC. It's very trendy now to be kind of obsessed really into Fontaines agus mana bhfuil aithne ag daoine ar Fontaines a cinse ghfuil ag an chud is mó sa chuoine ag éisteacht. Fontaines DC is banna ceolaíd as ceapan an chud is mó acu is as blog lia iad a ceapan ghfuil cúpla ceann acu as áitna eile timpeall tíre caiith mé beidir é sin a chóirtú. I have to maybe look that up, but I think most of them are from Dublin, maybe some of them from other parts of the country. Ní mé chéad fan géad cínse. Agus banna ceol sais tá sé jackar chun genre a chur orthú. It's difficult to put a genre on them. I guess kind of indie alternative rock. Sais cosú le sin. A lá daoine a hadníon ar hampla ó éitin lilsan tá an cheol a bhíonn siad ag déanamh go thomláin difriúil ó Oasis mar hampla ach má hadníon Oasis leat Beidir táithníon Fontaines leat Beidir níos mó má hadníon Arctic Monkeys leat no tá siad go thomláin difriúil. They're completely different. Ní féidir lem é sin ará. I can't say that just because I like both bands. You know, Fontaines tá sé chranfar mar dúirt a lán daoine lom. A lot of people said to me le cúpla bliana nús, caithfí tusa a bheith gafa le Fontaines. You have to be really into Fontaines. Mar, you know, tá is acu ghfuil sim agam I gceol cosúla sin. Ach, ní rá agus ní rá aon Harran Fontaines DC cloiste agam really rih an bhblionn seo. I haven't really heard any Fontaines DC songs before this year. Agus níl sagam ag gcónaí thuúla mé an tanam agus bhí an, you know, thulann mé cúpla pitzer
acu agus beidir gur my buganín judgmental because I was thinking, oh, that's too far out there. Tá sé ro alternach dumsa, it's too alternative for me. Ach an sin, tháinig siad amach leis an album nua seo Romance níl sagam mí lúnasa beidir, mí bheán fóver around August or September. Agus thosaí mé ag éisteach leis agus bhí mé like, ceapan ní harlíonn sé seo go minic agus ní dhéanam é seo go minic, I don't do this often. Ach hí mé síos agus déist mé leis an talbum omláin ó hús dhearra. Now, ní ráhach te. Ní rug te an so bhí sé níos éasca é dhéanamh. It was easier to do it. Ach ar nói mo glúine ní bhíon man sig déanamh rudí cosú leis sin in my generation. We don't really do things like that. Just been much engaged like single on seo, single on sin, rud ag an ar TikTok. Ní bhíon much actually ag sí síos agus ag éisteacht le album omláin ach rinne mé é sin le Romance le Fontaines DC agus bhí sé go hiintach. Favourite Starburster, Bug freshen tá agam great sin na cín sais ismó ach, you know, sinad na cín ahaníon níos mó lumsarinos. Those are the ones that I like most, so I like the more commercial ones, I guess. Ach bhí cúpla ceann eile freshen ahaníon go mórlam chomh ma in the modern world, mar hampla Ceann ó album eile. Darvanam Skinty Fia, agus an Taran sin Roman Holiday, so another one from the album Skinty Fia that came out a few years ago by the name of Roman Holiday, is even an Taran sin. Agus yeah, just tá rud ag an fuhu. There's something about them, is even them an size film atá acu, the kind of sounds that they have. Agus hosi me Sean rud nuair airim gafa le banna ceol nó le chunaigen. I mean, you know, just aráni den aigen a bhíon a crothú. So someone who's kind of a creator, someone who creates things or a band. Tá sé go hiintach, you know, má haithníonn an ceolam, má haithníonn an alíonn lum. It's great for like the music or the art. Ach, tá sé bhd níos fearr má haithníonn ní bháin an ceol lum, not just the music, ach freisin má haithníonn an duine lum agus má tá sé simúil éisteacht leis an duine sin. So thosaí mé ag éisteach le cúpla agaibh, like Green Chatton. Started listening to a few interviews with Green Chatton, the kind of lead guy on pre-varani le Fontaines DC. Agus tá sé anna simúil, agus anna sounds. Agus tá sé anna simúil hon éisteach leis agus an sais jarcha atá aige ar an sail, the kind of perspective or opinion he has on life. Agus tá lán más agam Green Chatton as na rudí atá feicia agam why as the things I've seen from him. So ag tnú go mór le éisteach le níos mó Fontaines DC I 2025 a bheith cuaig. Agus ára an na bháin eile bhfuil mé ag géirí lua, one other song that I want to mention. So ceapa like mas rud é gaith mé ára an na bháin a fiochú amach as an bhlíonn seo. So was cuma má tháinig mé ar an áran seo im líonna, má tháinig sé amach im líon is cuma faoi sin. Doesn't matter whether I found it this year or kind of started listening to it this year or if it came out this year. Ach ára an bháin a bhí dumsa sais an soundtrack dumsa I 2025 caithfidh sé bheith Broken Arrow le Noel Gallagher's High Flying Birds. Oh, do chreide. Tá agam gomín mé I gcónaí ag labhairt faoi Oasis agus na Gallagher brothers, na Jorge Gallagher ar an bud creile an seo. I know I'm always speaking about them on the podcast here. Ach, tá siad anna cool ar fad agus beceart them labhairt sló I mrochlimers. I should speak about them. They're so cool and so brilliant in the music they make. Agus gotí seo nó gotí 2025 I gcónaí hatan an solo stuff le Liam go mórlam. So I always like Liam's solo stuff agus Oasis ar nói. Ach na rudaí agus na harán agus na albumna a rinne Noel in a solo career. Ní raibh mé chéad fungéad cínse. I wasn't 100% sure really. Ach thosaí mé ag éisteach le níos mó agus níos mó Noel Gallagher im líonna agus tá lán ar an iontacha aige. Ceapan marall go bhíon mé ag éisteach níos mó le Liam agus ní bháin an ceol ach freisin a rís ag éisteach le agaibh agus podcréaltaí le Liam agus bíon Liam I gcónaí gur
ní maithlam an ceol a bhí Noel ag déanamh. I don't like the music that Noel does. Bíonn sé i gcónaí ag déanamh as cosmic, disco, alternative. Níl sam, we cheannaí mé isteach beagnaí leis an propaganda. I bought into the propaganda a little bit. Agus actually just déanann say alán sa na harán a bhíonn sé ag déanamh just go ná rock and roll agus go ná rock nó indie rock a bhí ann agus Broken Arrow sin anha. Níl clú agam caitheann a tháinig sé amach go for Clúin and came out. Captain Peter a ríis 2000 is a héintag 2000 is a dóag agus check an há ní hat níon ceol an tréimhse sin go mórlam. Normally I don't like music from that period that much really. Ach tu mé check an so yeah 2000 is a héintag an chéad says album, debut album a bhí aige tá sé track ever a hooked an sin aka Broken Arrow. Níl is agam cén fá ó bhfuil aka ach sin an teidséil atá má tá aon duine ag géirí éisteacht leis. So yeah, sin gacrad rud amháin a chur stacharm ó mar rapt, something that bothered me about my raps. Ní rá Loyal Carner an sin. Cínte go rá mé ag labhairt faoi Loyal Carner Megan Rivers. I was definitely speaking about Loyal Carner at some point before this air on Bud Craila. Agus an méid a had níon Loyal Carner lom how much I like Loyal Carner. Agus bhí díma agus bhí díma onm féim. I was disappointed in myself nach rá Loyal Carner an sin mar gach bliain bíon Loyal Carner an sin le Aaron beidir cúpla Aaron in my top 5 agus bíon sesin mar Ceann in a top 5 Aránithe. He's always there as one of the top 5 artists. Agus ní rá sé an churbe im líon agus bhí díma onm féin. I really was disappointed in myself. Agus bhí sé cosú le a reminder chuir sé ag gcuimhne dom. It reminded me go gahí mé éisteach le níos mó Loyal Carner mar tá a chud ceol cho cúteach. His music so kind of powerful and just so good. Tá sé chomh maith, you know, especially at the lawn focail úsáid nuair atá tú ag labhairt faoi cheol. You can use a lot of words when you're speaking about music. Ach really tá sé go maith ón níl sé go maith ditch, you know, it a hearm shed. It's good or it's not good in your opinion sin an rud is tábhaidí agus má híonn tú go maith ag éisteach le rud aigen nó ní bh híonn tú go maith ag éisteach leis. You feel good listening to something or you don't feel good listening to something. Sin an rud is tábhachtaí is stocha. That's the most important thing. So Gábhils fiú gealam dom féin and I promise myself now by Loyal Carner is sé sa liste sin sa top 5 by sé bhór na gcórsacha. He'll be at the top of the charts in my charts arenas Gábhils fiú agus chance ceapam I think ceapam go bhfuil Loyal Carner ag teacht amach le album nua I 2000 is a 25 ach ní mé cínte caiith mé a ríiste mé cosú le Jamie Joe Rogan an seo ag déanú an taide Loyal Carner 2025 album. Okay, níl éon nuacht faoi so beidir nach bhfuil sé or níl planana ag a fós or níl na planithe fáilsithe aige isn't published the plans arenas. Ach sinné máidir le ma Spotify apt féin freisin na podcréaltaí agus na gná podcréaltaí ceapan na cín céine mar a bhí agam I 2000 is a 23 sin alán cín máidir le Formula 1 caiimiid an Formula 1 reference all is sé an sin we have to get the F1 reference in there now. Ach beidir go mai sin níos deacra an labhairt faoin Formula 1 gach seachtain idir anis agus deara mí fiara mar níl éon F1 siúil. Bhí an Ross Dearnach don séisiir seo siúil cúpla lá ó hin in Abu Dhabi agus inis tá an séisiir críicnithe go dtí ceapman an tuchtú lás fihid to bhí fiara. It's over until I think 28th of February or around then tús bhí mórta beidir a ceapam im lína don chéadú well im lína Gábhils 25 don chéadú riomh tá sé ag tosú I mí fiara cosú le gach sport tá níos mór rásaí níos mór rudaí tá an séisiir ag éirí níos fuide. The season is getting longer and bigger and more things all the time and more races, more games and other sports. Agus sin an chuí mar bhíonn sé ag dul so we bring back V10s an sin podcréile ionach buinte le star an Formula 1 agus ag fécinn siar ar na thugtaidí na nócaidí agus na náisiís freisin ag gach episód bíonn siad ag díreú isteach ar rás amháin
nó imach do one, they kind of focus in on one episode or one race, or one kind of event in Formula 1 agus bíonn siad ag labhairt faoi gacrúd a tharla sa rás sin agus gacrúd bhí ag tarlú timpeall in Formula 1 ag an everything that was happening around Formula 1 at the time. Freisin Rufus Rice, no Radio Rufus sin an tanam atá an budcréile, so bhí méid labhairt faoi sin cúpla mí ó hin an budcréile nar méid labhairt faoi my favourites i mlína, so tá sé seo buanín cosúla sin ach buanín de friúil Radio Rufus anhá caiimé a rís cosúla Loyal Carner, bhí sé cosúla reminder dumsa go gaithí mé éisteach le beagnaí níos mó de sin mar chuann sé I goir mé I gcónaí. It always makes me laugh agus tá sé anhá fad. Agus crimerals, freisin thusí méid labhairt le crimerals in Nicola Talent le cúpla mí a nús. Níl sagam an rá sé sa top 5 ach scríb mé sí sé an seo wrote it down here mar bhí mé géirí seá a thuirt the crimerals agus gacrúd siú le Jerry de Moncoch le cúpla mí a nús tá sagam go raibh mé ag labhairt faoi an budcréile. I know I was speaking about it on the podcast and eile sin agus eile go mín mé chomh gafa le rudí a bhíon siúil timpeall na hutches agus freisin orintanta na Kinahans tá crimerals le Nicola Talent agus Niall Talent anhá fad agus tagann siad amach le neart episódí. They come out with a lot of episodes, beidir episode in an lei beanach almost like an episode a day, so fun mé soirtatna bheith sin agus 15 I gabhils fé cuaig ba sé níos óirde in 2025 will definitely be higher ach hánig mé Soch Janach irit na blina. I came across it kind of fairly late during the year. Agus an sin tá na statistiki agin le gCéadaoin Weekly, well na raps agin le gCéadaoin Weekly. Agus do creativity ar nói bei seo sais an 100 bhliain omlan atá agin mar fudcréile mar hosímuid I mi aibran 2023 ach ní ramid ar an bhód ach ar fá cad sin 8 mí 9 mí an bhliain sin, so mé eile sin bhí na hifrica go leir sús ach ceapan go méach na hifrica sús ar aonos mas rud é gur bliain omlán agin gabhas fé trí. I think the numbers will be up on 2023 even if that was a full year anyway. Mar ar nóí tána statisticí agus na hifrica ar fad agnasa ar Spotify podcast or Spotify for creators an tanam atá so is féidir am fécans na hifrica sin gach lát an bhliain ní caithí mé fannacht go mí an nula agus Spotify Wrapped. Bhí 7,000 duine le gCéadaoin Weekly mar cheann sin na top 10 podcasts bhí acu, so 7,000 duine ag éisteach le gCéadaoin Weekly chomh minic sin go raibh gCéadaoin Weekly mar cheann sin na top 10 podcasts. An sin bhí 1.7 duine le gCéadaoin Weekly mar an podcréile is mó acu. So 1.7 thousand people had gCéadaoin Weekly as their kind of biggest podcast or their favorite podcast. Well, their favorite, I'm not sure. Ach, an podcréile ará siad ag éisteach leis níos mó ná aon ceann eile im líon the one they're listening to more than any other one. So bhí 1.7k top fans mar a glítar agin ar Spotify. Dul creide agus bhí méid labhairt faoi seo an legan níos líofa. Speaking about this on the more fluent version, so beidir néime chun labhairt faoi an level céine anis. I'm not going to speak about it on the same level now and as much an méid céine ach tá spáinte sin an méid fun atá ar chuoine chun an Gaeilge a ólam agus chun an Gaeilge a ólam gan na sean achfuinní to learn Irish without the old resource. It shows how much enthusiasm and eagerness people have and how much will people have to learn Irish and learn it in a new modern way. Malach nua aimsrithe, malach co-aimsrithe, agus malach spargil in kind of exciting way. Agus nach bhfuil daoine ag éirí éisteach le, well, the bratan say an duine ach go daoine óga ar aonos agus lá daoine óga ag éirí just éisteach faoi sport, taistil, an deir seachtainna just go ná rudaí a bhíon muid ag éisteacht leis an tamar fad. Agus gur bíon amachah, níl muid an sin margheall ormsa ach tá muid an sin margheall urbhse agus sibhse ag éisteacht gach seachtain. We're not there necessarily because of me, but because of you guys and of you guys listening every week.
agus tam fearmhuic as an takeíocht tam fearmhuic as na teachtarchtaí a bhí na teachtasteach as gachrod a cruthíam ag Learn Irish Online out of everything I make at Learn Irish Online bín níos mó sais thank yous agus níos mó rífrust ag teachtasteach ag gabhfuil buchas le gCéadaoin Weekly níos mó na aon rud eile. People kind of send in emails and messages thanking for gCéadaoin Weekly more than anything else that we do on the membership or on the Instagram or YouTube. So míle buchas guys a sin agus cinnte go maiimiid fiú níos óide I gábhíle is a feiche cuaig agus tá spáin an Spotify dit freisin cin áit ar áitiús na cuairteaga nó cinsáis cadhí mar an áit is óide a bhí agat agus an sívas óide a bhí agat sna cuairteaga. What was the kind of highest spot you had in the charts this year? Agus bhí muid a bhí láigen I mí lúnasa bhí muid ag iver a chuige hain I gcuairteaga na héireann. Agus ceapam inis agus mis ag tafaidú thomas ag iver 85. Agus níl mé an mínaidíh céicómh Jackar agus atá sé sin agus as gácheachtain is chuige I million out of 52 weeks this year. Ceapan go raibh na cuairteaga thart ar 32 nó 33 duna seachtainní sin agus bíonna gach seachtain duna seachtainní sin bhí arnóí tá na charts déanta as 200 podcasts. The charts are made up of 200 podcasts. As bíod na gach seachtain ina ra muide sna cuairteaga. So out of every week that we were in the charts, beidir gach seachtain ceapam. And nimé céad fan géad cinn, I'm not 100% sure. Ach bíod na gach seachtain agus gan daos dearcanis, definitely now as I'm speaking, ní like podcrail once the top 200 in Éireann nach bhfuil I Maryland. There's only one podcast in the top 200 in Ireland, not in English, agus sin gCéadaoin Weekly. Thomas an sin os cór podcrailtaí le Sky News, podcrailtaí le BBC News, podcrailtaí le alán airgid ó RTE, podcrailtaí ó daoine America ar éis le alán airgid acu agus lán backing níl mór an podcrailtaí náisblach. There's not many independent podcasts cosúil le gCéadaoin Weekly an sin. So tá spáin sa sin cé go bhláidir agus atáid le chéile shows how strong we are all together agus míle buchas as a bheith ag éisteach guys agus as an fun atá ormh for your kind of enthusiasm chun an Gaeilge ólam agus fios a chur a good Gaeilge no chance. Well, níl siad ag éisteach leis an legan seo, probably not listening to this version, but bín lán daoine, lán líofa ag éisteach leis an legan níos líofa. A lot of people are fully fluent, listen to the more fluent version agus bín siad ag buint taitnimh as sin. So tá fearmhuic agus gur míle amach agus cinse baimiid fiú níos óide I gábhíle is a feiche cuaig níl muid chun stopú fós ar éanos. We're not going to stop yet. Le rá mé live an teachtain se thugan, guys, le haid an Christmas special, míle buchas slán agus bannacht.